yang di arah mana masalah mungkin sama laki-laki sama wajib mati dah Allah mungkin dari Quran kono kasuran lete mungkin kamar dari Quran kono kasuran lete voilà, assalamu alaikum malendin aw bela jele ma ni ya bela jele nga folde mun be mali ko mun be mali ko kan na bela jele nga folde ka bo fofana arona fi créateur ro fa boss de tasara be malendin bela jele ko mun be mali ko an mun be mali ko kan nga foli ba bela jele yana nga video damini anga drapeau bay fo no e malika drapeau yi ni nga ferité wati bela jele be ni drapeau fo video damini na malende ay lame nye video première partie ke nyoke maraga kana ni deuxième partie meno fo bamananga na malende ay lame fo fana arma be ka kuma réseaux sociaux sans fait muna nyavu ngome na kuma réseaux sociaux sans fait anya première partie ke ne deuxième partie amena dossier mi kono toujours de temps be dossier clé de kono première partie ani deuxième partie ono amena kuma amena kuma malika jonya de kambi jonya mi be malila surtout marakaw fe kele mi be marakaw fe a dogolente mo sila mali dugukolo sanfɛ no ye jonya kele yi mari balima jonya kele be marakaw fe bi do ina de an ko nyanda do le la ko doni fo maraka kana amena doni fo bamana kan manala ni ngono ambe balima bela jere fo muru be mali kono an mali ko kan malendin do dogoni do koroke a bela jelen balima malendin bela jelen balima de ne be malendin bela jelen fe ambe ka kuma mali jonya de kan jonya kele min be marakaw fe bi do ina an kuma no de kan an ko de ka dabla jonya kele min be marakaw fe bi do ina o do jo bala e video ke mais c'est pas parce que Joe Balaye vidéo que Odon ne kunya décidé à mena comme on m'attend de soroka kasi ka vidéo que mais amena sili bi le 7 septembre 2021 ambe ka vidéo que Paris mbalima bela jeli ay fofana aruna lamere netena kuma fo neta venga vidéo kuma fo ressources sans fait mi be mugo toro on te mugo ni ressources sans fait on te mugo contrôler ambe malende bela jeli fait no refo nko maraka fe nere maraka di 100% pour la nye première partie que maraka kanyi bera deuxième partie que bamana kanyi mbalima maraka fe juna kele mi be sisan an go de ka dabla basina ambe kele mi nabi ante dictature kele la o temina folo la ni ya jati mi mali be ko ye joni malika jonya bana wati jume le 22 septembre 1960 malika jonya bana depuis odon jonya te fo mali dugukolo sanfɛ tugun ni ya fo mɔgɔ mali dugukolo sanfɛ ko jon n'a ka di ɲɛmbete e plainte n'o de fɔra ko mɔgɔ min ni n'aw n'a ka jɔnw bɛnna y a pas de problème n'aw n'a ka jɔnw bɛnna problème t'a la hali anw ka dugu la anw fɛ yen anw n'an ka jɔnw bɛnnen de don walayi anw n'an ka jɔnw bɛnnen de don mais sini hali sini n'anw ka jɔnw nana ka n'i jɔ k'olu tɛ jɔn ye jɔnw tɛ parce que anw tɛ n'u kɛlɛ parce que mɔgɔ hakili tan i bɛ fɛn dɔw kɛ i man ka minnu kɛ yɛrɛ mais kalanbaliya fana bɛ nin kalanbaliya de bɛ nin se mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma o de la a ye denmisɛnninw ta aw ka t'u bila ekɔli la walayi kalanbaliya de bɛ nin se mɔgɔ ma dɛ mɔgɔ minɛ ko jago i ye n ka jɔn ye o kumana e de y'a tigi dan e ma ne dan e b'a fɔ ko ne e jɔn ne i tɛ ne balo foyi ne y'o de fɔ sa ne bɛ mɛn ka video kɛ n'i tɛ mɔgɔ dɔn i kana kɛlɛ k'a sɔrɔ i m'a tigi ɲini k'a dɔn fofana aruna wa waati bɛ n sigilen bɛ lɛzi la n bɛ n ka video kɛ
ne ka video in kono ni mɔgɔ ye commentaire kɛ ko wayi ko ni yɔrɔ in na mɔgɔw bɛ ka anw minɛ jonya la jagoya an bɛna wuli ne o de fɔ Mali politiciens u bɛ kɛlɛ in contour la sisan kosɛbɛ a ye kɛlɛ in dabila a ye kɛlɛ in dabila aw kana duniya bɛɛ yɛlɛ marakaw la duniya kun bɛ k'a fɔ ko marakaw de sisan aw bɛ ka marakaw lasegin ko de minnu bɛ kɛlɛ in na kɔni marakaw n'i y'a fɔ ko maraka dawula n'i y'a fɔ ko maraka yɛrɛdon depuis ala ye dugukolo dan ka sankolo dan marakaden b'a kɔnɔ a ma yaada marakaden tɛ yaada fewu fo ka dugukolo meleke wa anw tɛ yaada don anw bɛ min don n'o ye o ye baara de anw y'o de fɔ Jobala ye min fɔ a ka video kɔnɔ a ye tiɲɛ de fɔ dɛ fa tɛ mɔgɔ la k'i bɛ taa bamanandugu dɔ minɛ k'i b'a k'i jɔn ye o de la anw marakaw yɛrɛ fɛ yen jɔn caman b'anw fɛ yen jɔn caman b'anw fɛ yen u b'a fɔ ko jɔn u mɛ t'u minɛ muguda la dɛ muguda tɛ dɛ dunanw de don u nana u bɛ n'u sigi aw fɛ yen sisan n'u nana u sigi u fɛ yen depuis fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw b'a kɛ ni dunanw nana sigi u fɛ yen u b'a fɔ ko wa i nana sigi anw fɛ yen i bɛ kɛ anw ka jɔn ye jɔn caman bɛ ten de anw fɛ yen mais aw kana minɛ ko fanga b'i la sen b'i ye k'i bila sen tanni na ni ala wulili ko don minɛ n'a bɛ ne halaki jigi kan ala kana jigi kan i ni silamɛw ɲɛna dɛ parce que mɔgɔ i bɛ nin kɛlɛ fasugu ninnu na ne o de fɔ sa kalan de don n'i ma kalan i bɛ fɛn caman kɛ anw tɛ jigi olu la an tɛ jigi u la walayi o de la salon gara réunion dɔ kɛra Tasara village kɔnɔ Tasara bɛ yɔrɔ jumɛn parce que n bɛ Tasara fɔ waati bɛɛ lajɛlen mɔgɔw b'a fɔ ko Tasara yɔrɔ jumɛn Tasara ye dugu dumanba de a bɛ Kayi région na a bɛ cercle de Jɛma kɔnɔ a bɛ commune de Jowura kɔnɔ village de Tasara walayi bilayi a ye taa bɔ Tasara sa minnu ma se ka duniya dɔn hali bi n'aw bɛ retard la a ye taa bɔ Tasara ba in aw bɛ avancer Tasara ka mɔgɔkɔrɔw olu bɛ mɔgɔw lafaamuya wa kɛlɛ t'anw fɛ yen fo ka duniya ban Mali marakaden bɛɛ lajɛlen de ye kelen ne bolo ne yɛrɛ ye maraka ye an ka don donda kelen fɛ an ka bɔ donda kelen fɛ minnu bɛ kɛlɛ in na peut-être i b'a sɔrɔ mɔgɔw dɔ fana bɛ kɛlɛ in na cɛkɔrɔba ninnu i b'a dɔn cɛkɔrɔba ninnu bon olu ka kɛlɛ n'anw ka kɛlɛ c'est différent même o k'u ka tile bɛ di mari musoni ka lemu bɛ ne kɔni ma de on a génération 2021 kɛɲɛ de 20e siècle on a kɛɲɛ tile di mari musoni ka lemu o kuna mun don de ka kan ne o kun ta mun don ka sagɛnɛ hali a kana gajɛ kɛ wara a kana stop yɛrɛ na ne wa kɛ ha dambe ara kan jɔn tɛ ye on tɛ diga mege wala lenki on tɛ diga mege wala umani kɛ ha jɔ pande ye kɛ ta ala kɛ ha to biro lagare ai aw ko ta su dongo do maintenant an bɛna kuma Mali jonya in de kan aw kana jigin na wasike ni fari kalera bɛ marakakan fana dɔɔni fɔ mais n ka kan de don Mali ka langue bɛ ne ka langue de parce que on a 78 langues au Mali ka langue bɛ ne ka langue de ne bɛ Mali de bɛɛ lajɛlen fɛ mais kɛlɛ min bɛ marakaw fɛ bi don in na o de bɛ dabila parce que n'o de ma dabila an b'a kuma fɔ dɔn bɛɛ Maliendenw an b'a kuma fɔ k'an sa parce que ni kɛlɛ ma dabila anw tɛna kuma dabila balo ni sariya cɛ anw y'o de fɔ den n'i kana na dugukolo sanfɛ ka taga ka sɔrɔ i ma fɛn kɛ dɛ Fofana Aruna grand video man di Mali anw ye estaru de Mali estaru de anw ye anw tɛ sigi ka kuma langolo fɔ mɔgɔ ye n'aw t'a fɛ ka lamɛn ne y'o de fɔ anw ka kuma mɔgɔ hakililamaw de y'o to k'u ta k'o lamɛn u ko adamaden ko mɔgɔ de fin i yɛrɛ bɛ dɔ so i yɛrɛ la fɔlɔ yanni mɔgɔ wɛrɛ ka so i ma u b'a fɔ ko viremaniw tɛ baara la ko viremaniw bɛ baara la an kɔni ye baara de ye parce que ne bɛ ka hali kuma min fɔ bi c'est très important maliendenw n bɛ min fɔ Mali marakadenw ɲɛna k'u ka kɛlɛ dabila marakadenya tɛ tan duniya bɛɛ tun bɛ marakaw dɔn baara cɛsiri ani jamana kanu waati bɛɛ lajɛlen o de la ne bɛ Mali drapeau ba in fɔ waati bɛɛ lajɛlen Mali o de la kɛlɛ in bɛ dabila dɛ kɛlɛ in bɛ dabila bilahi an bɛna an kalan kan de ni kɛlɛ in ma dabila anw vidéomaniw fana tɛ se ka da anw tɛna dabila
parce que ne fana grand frère de ba grand vidéo man di mali a sigira o do ka vidéo inte no ye jobalay kana bala ba setan do toro yurujugo fere amaine na le vidéo ke femi kan mo lugu kolo sanfé o kanga ke waye parce que no de fosa jobala ika vidéo ke ika continuer ke ika vidéo ke de ko chama ya foko aw jobala be tande de jobala be ndini de ke de ado ta bota jobala ika vidéo chama na wallahi bile jobala be tiere fo malika ni jonya kelen abe marakaw de fele abe marakaw de fe wa be dabla jobala abe dabla parce que na ma dabla atina dago atina diabela kelen tena diabela ni a foko jonya na kun kade aw ni fofana ni jamu me marakaw fe ko fofana de do olu folo de nana ka wagadu sigilen ko fe ani 600 c'est combien de siècles c'est combien de années kanya ni mari muso nda kenya ko lisa ora mi tarita ko rusonu kama yani kan ni sigi rususo nyefe anyi ni ka donde ante ka kuma ko fe an sigira makro de koro o ye kuma nu fo anyana ante ka kuma an ko fe ni maraka ya kumbe damine wati mina amada mina hunyana mais kuma o de be fo dungolo sanfé ni ba fo adenya na ni fana ba fo amore nyana kuma nu be rester du mali ngolo kan sino ni ya fo maraka sigile be jamana joli labi Sénégal bala Gambie bala Mauritanie bala Guinée Bissau ere bala maraka o doni be Guinée Bissau ere mais il y a ni clé ni yoro jume ni malite wa ala nga village la on nga jombe ne de nous ansini nous na nous joku jonte Benika liberté de l'eau, en fait, les minants, c'était à son liberté. Benika liberté de l'eau, pour le santé. Aïe, Bela Gulen Bla, Bela Gulen Guika tranquillité. Il va faut que moi, Maïka John est à Balou. Il est à Balou, il va faut que Tchako et Akaka John. Et Allah. Au-delà, il veut me Mikele, il reba do il me Mikele, il s'est la livre. Wallahi bilay aw kana taw aw bila sentanuna ko seba aw yi o de la ne mako ni nya foko mako te mo la ay la mede mena kuma mi fo folo parce que mena kuma mi fo mo ba foko way aya foko mako te mo la ni mako te mo na mo hakili utafi ka famwere olu anne be ka kuma mi fo de olu tafi ka ni mere peut-être il va se remonter mon yere do yen nega vidéo ndamine la jere ou be téléphone tiré ka bola ou ta fi kanga vidéo yere do là-bas akadi yo nega vidéo la jere sur santé amandi yo a toy nega vidéo de nebenga vidéo ke wati bela tiri wa c'est pas obligé ki abonner nega page YouTube santé kana ye wa nega page YouTube be mais kanu bo bela jile fo munu abonner be nega page YouTube santé ani munu ma abonner fo lomba bela jile fo o de la ne ka ni vidéo interna diabe fana ne ka vidéo interna diabe maraka o be kele min ne o de fosa o ka tabba mana o kele ku ibe tabba mana dugu domine ka ibe na ka iga join ay sabali sa ni tiena na tiena ka fosa fofana arona créateur de pop de tsara ndale be pari ni nga vidéo yi ne mo ya famu to ka mena ibe commentaire ke ibe fe ka kuma mi poser na wallahi bile mbeki kono mbeka kuma jabi ka dima mbeki kono commentaire kono e ka commentaire ke ka tine ma bay ube ni ma ko be nga numéro de e ka ne demander commentaire kono bay ne ti sera mo nyere so sans fait parce que mo ci te ka ne baloya ne re vidéo mandi grand vidéo mandi bali be vidéo mani baw ko ngunu be en sans fait mali vidéo mani baw ngaraw ambe ngaraw bona ko am ma ngara ya folo mais duru dunu escalier de ibe yele don de aha marakaw ay sabali aw kana tam malu marakaw ay sabali dunia be kumba fo folo marakaw di mais aw be ka marakaw da siri ko de sia be ka poso na nyi sa anyerew mo ko fi yere be su yere la folo yani mo ko rika su ila
Et bon voilà, malin on amène la vidéo tigé en deuxième partie. En comment esclavage de Gambi. Mali Junior avec Dabla, Nama Dabla, Antena Kuma Dabla Bi, Antena Kuma Dabla Chini. Le 7 septembre 2021, il y a une vidéo qui est Paris Bi. Ni à la sonama, on a publié les réseaux sociaux sans fait. Avec une vidéo qui est les réseaux sociaux sans fait. Mali politicien ou Kaouli, quand il y a une séquence Kosovo. Ou Kaouli, Mali du Gokolo sans fait. Quel est Mimbe Mali? Kaye raison inabi. Parce que ni a moïko kaye raison, Maraka ou l'état. Ni a fouko Mali kaye raison inconi. Oye Maraka ou tadi. C'est sûr, hein? Okoni. Maraka ou tadi kaye raison ni. Kaye raison in kele mimbe c'est ça no Jonia kele avec Dabla, Nama Dabla, on fanatena Kuma Dabla. Parce que anta de andeng. Muru blalembe fofana arona la ayat fofana arona to inkoyi parce que ne benda kan de bolo jugo ya tsika fenkene la. Aïe, ayato, ni mato, ni fofana arona ya ni nya lay koro tise katade. Ndeka comment conférer malien ay nga vidéo ntari réseaux santé ay abonné aw ka vidéo dumo lame am ba kuma fe chama kan ambe histoire fo démissionner nyana réseaux santé ko koro munu temena ambu fo démissionner nyana réseaux santé ne re démissionner ni nya fo démissionner ika koro mo ika koro ni mo yo o ika démissionner diu o de la wati bilajele mba fo ko démissionner wa kana mo toro démissionner de ban fana koro mais en fana mo do ka démissionner yo ante ba ala kambela jele so hakila nyuma na malendewu kele mimbe anga du mali du ko lon sanfé maraka o fi vraiment do segene do de ina fo jonya no anga jon o fam us ni en fait tasra village kono billahi benan kale anga village la ni mo ina ni jo al sini kite jonye wa ite jonye ha ambe de kakan abe yoro chamana ntese ka video mbele là parce que 20 minutes de ni video ni 20 minutes ni 2 minutes da para droit mbatike abe dugu chamana ko way ibana aunga jonyama bo ko horoy mais furu nyogo nyate teme awni awche o fananya ko werede parce que abe ko mi kele ma ba toujours d'état e bo foko kele bana jontier mais furu nyogo nyate teme eni atigiche abe ko mi toujours ebe ka mini jonya kadri de kono ambe fenchama kala masa walle bile anyo demiseni mun fanay bile ambe fenchama kala ma on te comment on faire so sans fait makoro ambe sigi makoro de koro ambe sigi makoro de koro balla famu ya ube kuma fonyana amba fo so sans fait muso bede tise ka kuma so sans fait de malende et Allah. Ma vidéo est bien dans 20 minutes de vidéo y parce que ni vidéo jengana aba negebo ni vidéo jengana aba negebo ay vidéo non tari ressources sans fait aka page YouTube sans fait aka Instagram sans fait aka groupe WhatsApp kono parce que mbado ni soufela che malembel dembela jere de kadi nous y a sur WhatsApp groupe ou kono ou be balé mais comment fo ou be signé comment fo ou be ngani vidéo ntari mali WhatsApp groupe bela jele mono mali den tena muso bela jele amba bela jele fo ay dictateur clé bla anto clé la anga be anga dunda clé fe anga dunda clé fe ka bobo da clé fe mali ndu en fana signé kuma la ressources sans fait mais ni fana ta on toro parce que on va faire anga bele toujours d'état mogo ibe ben fait ibe segane de yani mogo ka sege yani mogo ka afamoya odila bela jele do de bi ke debe do be takamaika odila vidéo tora quelques minutes quelques secondes amina vidéo tigea vive de Sonikara et vive de Mali vive la République mon pays